شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان. مجسمه اسماعیل سامانی. در فاصله 1 کیلومتر دورتر مؤسسه دولتی تلویزیونی سفینه جای گرفته است. سوم سپتامبر سال 2005 نزد این بنا خیلی سرودن بود. بغیر از کارمندان تکنیکی و ایجادی همچنین مهمانان رسمی زیاد به این بنا تشریف آورده بودند و در همین سنه یک واقعه خیلی مهم به عمل آمد. بله، در همین سنه با اشتراک بواسطه پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان تلویزیون سفینه به فعالیت شروع کرد. با کار شروع نمودنی سفینه رویدادی مهم محسوب می‌یابد. محض توسط سیاست سازنده و فرهنگ پرورانه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان و توجه سیاست حکومت کشور به فضای اطلاعاتی مملکت امکان داد تا این شبکه در زمان صاحب استقلالی همچون مؤسسه دولتی تلویزیونی فضای سرتاسری کشور را فراگیر باشد. همین تحفه برای شما است. منچه از پیام خوب بود. من یک جهان تشکر میگم به تمام کارمندان، رهبریت کمیته و همه متخصصانی که چنین تشبث را جانبداری کردند و یک در شرایط خیلی کوتاه با مبلغ ناچیزی چنین شرایط مهیا کردند. خودی همان روز در حضور پیشوای ملت در تلویزیون سفینه یک برنامه فرهنگی با حضور هنرمندان دایر گردید. راهبری آن وقته کمیته تلویزیون و رادیوی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان اسدالله رحمان کارمندان و متخصصان جوان و کاردان را جمع آورد و همچنین با مجهزانیدن شبکه با تکنولوژی نوترین کوشش کرد تا تلویزیون سفینه در فضای اطلاعاتی کشور و بیرون از آن موقع استوار و نظررسی را کسب نماید و خوشبختانه همین طور هم شد. تأسیسیابی تلویزیون سفینه تدبیر سریوقتی و مهم بود، زیرا تهدید جهانی شوی و به همریزی فرهنگ‌ها به پایه‌های اصلی و ارزش‌های ملی ملت و دولت‌ها را هشدار می‌سازد تا از منفعت‌های خود حمایت نمایند. از جمله پورا نمودن و به دست گرفتن فضای فرهنگی را تلویزیون سفینه همچون شبکه فرهنگی توانست زیر اختیاری خود بگیرد. رئیسی کمیته تلویزیون و رادیوی نزد حکومت تاجیکستان را اسدالله رحمانزاده به دوش داشت و من شاهد بودم که بسیار کارهای همین ساختمان همین شبکه را با تشبث خودی همون کارگران کارمندان همین تلویزیون و رادیو همین شبکه را ساختند و در مدت 15 سال این شبکه موقع خودش را یافت. او مخلصان خود را یافت. جناب عالی دایی میگفتند که این شبکه فرهنگی است. برای همین بیشتر در این شبکه ما می‌بینیم از روزگار هنرمندان، اهل فرهنگ، اهل صنعت، اهل ادب برنامه‌های بسیار جالب تهیه می‌نمایند. در مدت 15 ساله که این تلویزیون فعالیت دارد ما می‌بینیم که روز از روز آن هم از جهت تکنیکی و هم از جهت ایجادی رو به رشد است. برنامه‌های تارفت پخته‌تر، تارفت جالبتر پیشکشی تماشابینان، نه فقط تماشابینان تاجیکستان بلکه تمام جهان میکند و به این واسطه در ترغیب فرهنگ ما در تمام دنیا هم نقش میگذارد. به واسطه مردم انتظار همین خیلی تلویزیون بودن که همصحبت آنها باشد، راهنمای آنها باشد، یک در عالم فرهنگ مثلا در جاده مثلا معارف تندرستی به مردم یک
اخبارات یاد گزارش یاد راهنمایی کند و این تلویزیون سفینه است، تلویزیون دوست داشتنی است. تلویزیون سفینه در نتیجه موج‌های پرتلاطمی خواهش و درخواست و تلاش‌های تماشابینان سرشمار زیایان مملکت در یک دوره با وجود آمد که با دستور حکومت مملکت رهبریت همان وقته کمیته تلویزیون و رادیو نزد حکومت جمهوری تاجیکستان توانست آن را برای زیایان یک تحفه بی‌نظیر هدیه نماید و توانست که در فضای اطلاعاتی مملکت موقع سزاوار را اشغال کند و یک منبری آزادی زیایان مملکت می باشد و آن چهره هایی که امروز در این شبکه فعالیت دارند واقعا توانستند که آن درد مردم، آن خواهش ها، آن درخواست، آن موقع امروزه زیایی تاجیک را نشان داده باشند و در پورا کردن فضای اطلاعاتی مملکت نقش موثر دارند. افتتاح مؤسسه دولتی تلویزیون سفینه در فضای اطلاعاتی و فرهنگی کشور یک واقعه نادر و اصلا یک اگر خطا نکنم گفتم ممکن است یک تحولات در ساحه تلویزیون و واسطه اخبار عامه کشور محسوب می‌یابد. برنامه‌های تلویزیون سفینه از نگاهی مضمون مندرجه و کار کارگردانی فرق‌کننده می‌باشند و در این جاده کار مسئولین سفینه را می‌توان مخصوص قید نمود. خیلی ما هنرمندان میگوییم که تئاتر خانه دومی ما است. یعنی سفینه یکی از همون حجره های خانه من است. برای چی؟ برای که در یک ماه قریب که 5-6 بار اگر با یگان برنامه دعوت کنن 7-8 بار من به این درگاه مقدس میبیم. یعنی اداره دوبلاژ دعوت میکنند برای دوبلاژ فیلم ها دعوت میکنید شما عزیز برای برنامه های رنگین خودتان. ژورنالیست های شما، روزنامه‌نگارای شما مخصوصا برای بیدار کردن و رشد دادن شعور ملی کوشش میکردن و همین چیز خیلی خیلی مهم است. در آغاز فعالیت طریق افیر تلویزیون سفینه در حجم 12 ساعت نمایش و برنامه‌ها پخش می‌شد و نوبسته به شرایط خوب کاری در آن زمان پر کردن افیر کاری سهل و ساده نبود. طبیعی است که یک شبکه تازه تأسیس با وجود داشتن شرایط خوب تجربه کاری ندارد و با کارمندان جوان کار ندارد. او افیر را طلب می‌کند ولی ذکاوت و دانش کارمندان جوان توانست که این شبکه را به یکی از شبکه‌های تماشاباب جمهوری تبدیل دهد. تلویزیون سفینه با دعوت کارمندان از شبکه‌های رادیویی و تلویزیونی کشور و همچنین با اعلان کاستینگ کارمندان زیادی با مهارت را به کار گرفت. در این زمینه این شبکه توانست یک مکتب خوب و آموختنی برای جوانان ایجاد کار باشد. برنامه سفینه در ابتدا یک نوع آشنایی مردم به تلویزیون نو بود و امروز تلویزیون سفینه یکی از محبوب ترین تلویزیون های جمهوری گشته است و این محبوبیت هم خیلی در جای خالی به وجود نآمده است. این محبوبیت در نتیجه تلاش و زحمت های کارمندان ایجادی و یاری رسانی همین مؤسسه به میان آمده است و نظرپرسی هایی که چندین سازمان ها گذراندن نشان دادند که برنامه های سفینه از محبوب ترین برنامه های تلویزیونی در تاجیکستان به حساب می روند. همچون آموزگار من بسیار خرسند هستم که همین تلویزیون سفینه در تیار کردن کادرهای جوان خیلی پیشرفتی ها دارد. ما بسیار چهره های نو رو محض از تلویزیون سفینه اولین بار میبینیم و در تلویزیون سفینه یک نوع تجربه، یک نوع کارکرد میشن این کادرهای نو و در تلویزیون های دیگر وقتی ما میبینیم که سابق دستپروران تلویزیون سفینه فعالیت میکنند همچون یک مکتب آموزشی نیز سفینه سهم خیلی باسزا دارد. Я рада, что мне посчастливилось внести пусть совсем небольшую, но свою лепту в творческий процесс формирования телевидения Сафина.
Это было летом 2006 года, и мне поступило очень интересное предложение создать новостную службу русского вещания на этом канале, за что я охотно взялась. Хотя срок, который поставило тогдашнее руководство, был очень маленьким, всего лишь 1,5 месяца, но идея создать с нуля не просто отдельную программу, а регулярную политическую информационную передачу настолько вдохновляла, что временные рамки не стали препятствием. И вот так 3 сентября 2006 года в республиканский эфир вышел первый выпуск программы «Новости» на телеканале «Сафина» на русском языке. Впервые на таджикском телевидении зритель увидел сразу 2 дикторов, одновременно ведущих информационную программу именно в наших русских новостях «Сафины» в 2006 году. иттилоъ дар шабакаи фарҳангӣ хеле муҳим аст. барномаи иттилооти сафина навид ном дорад, ки аз рӯзи таъсисёбии ин шабака фаъолият мекунад. кормандони ин шуъба ҳамарӯза аз субҳи содиқ то нисфи шаб дар ҷои коранд. барои онҳо вақт хеле муҳим аст. аз ҳамин хотир кор дар ин самт хеле тез ҷараён мегирад. вақте ки ақрабаки соат ба 59 сония мерасад, аллакай эфири мустақим шурӯъ мешавад. ассалому алайкум тамошобинони азиз, хулосаи муҳимтарин хабарҳои рӯз дар нашри ҷамъбастии барномаи иттилооти навид. барнома аллакай дар эфир аст, аммо ҳама гузоришҳо омодаанд. умуман эфири мустақим чӣ масъулият дорад? нашрҳои мо ҳамашон мустақиман пахш мешаванд ва тақрибан дар як рӯз мо то 2 соат ҳам аз дохил ва ҳам аз хориҷи мамлакат муҳимтарин хабару рӯйдодҳои тоҷикистон ва ҷаҳонро ба мардум пешниҳод мекунем. муҳимияти кори мо дар чӣ аст? муҳимияти кори мо дар он аст ки пеш аз ҳама мо ба факту рақам ва далелҳо такя мекунем, зеро ин ки умуман иттилоот худаш сарчашма мегирад ва маҳаки асосии иттилоот ин факту рақам ва далелҳои санҷидашуда аст. дилафрӯз комилзода аз рӯзи аввали фаъолияти корияш ин масъулиятро медонист. ӯ яке аз аввалин натоқони ҳамин шабака аст. 10 сол қабл ӯро дар ёд доред? ин навор аз 10 сол пеш аст. дар тӯли ин муддат таҷрибаи кории ӯ бештар гардид. аз ҳамин хотир дар лаҳзаҳои ғайриинтизор сармуҳаррири идора ба дилафрӯз муроҷиат мекунад. ман дар телевизиони Сафина 15 сол инҷониб собиқа дорам, собиқаи корӣ дорам. ҳанӯз аз рӯзҳои аввали фаъолияти ин даргоҳи бузург дар ин ҷо кор фаъолият мекунам ва чун барномаи иттилоотии навид мустақиман пахш мешавад, албатта масъулияти зиёдро талаб мекунад ва мо ровиёни ин барнома ҳамеша омодаем ки ба нохост ва албатта матнҳое ҳаст ки сари вақт оҷилан меоянд ва мо бояд омода бошем ва пеш аз ҳама бояд нутқи буро бошад, омода бошем. масъулияти зиёдро эҳсос мекунем. дар барномаи иттилоотии навид бояд ки масъулият зиёд бошад. гузоришҳо аз тамоми минтақаҳои тоҷикистон омода мешаванд. ҳамкорони мо дар ҳама гӯшаҳои тоҷикистон шабонарӯз фаъолият мекунанд, то аз рӯйдодҳои муҳими кишвар мардумро бохабар созанд. телевизиони Сафинаро имрӯз тавассути моҳвора дар кишварҳои бисёр тамошо мекунанд. рӯйдодҳои муҳими кишварро инъикос намудану барои ҷаҳониён пешниҳод кардан масъулияти муҳим аст. телевизиони Сафина тавонист ки дар баъзе мавзӯъҳо ҳатто дар таърихи ҷумҳурии Тоҷикистон бори аввал ба шунавандагони худ, на танҳо ба як шунавандаи оддӣ, ҳатто ба аҳли илму ҳунар ҳам мавзӯъҳои хеле муҳимро пешкаш намуд. дар студия барои сабти барномаи вожазори маонӣ омодагӣ меравад. барои то ба эфир рафтани як барнома марҳилаҳои зиёд сипарӣ мешавад. гурӯҳи корӣ сарҷамъ мешаванд. яке барои нур пардохтан, дигаре барои ороиши саҳна, сеюмӣ барои танзими овоз. хуллас ҳар кас кори худро анҷом медиҳад. як барномае ки шояд ним соат ҳаҷм дорад, заҳмати чандин соата ва ё чандрӯзаро талаб мекунад. аслан ҳар як барномае ки дар эфир пахш мешавад марбути як идора аст.
масалан эфири сафинаро ҳар рӯз барномаи субҳ ба хайр тоҷикистон шурӯъ мекунад, яъне ман ва Фурқат. балки мо таоми пухтаро пешниҳоди бинанда мегардонем. Барои омода кардани барномаи субҳ ба хайр тоҷикистон гурӯҳи эҷодӣ тақрибан 10-15 нафар фаъолият мекунанд ва маҳз онҳо бахшу суҷаҳои барномаи субҳ ба хайр тоҷикистонро омода месозанд. ҳоло бошад ба утуқи кори онҳо меравем. ҳоло бошад заҳматкашони аслиро нишон медиҳем, яъне кормандони идораи субҳ ба хайр тоҷикистонро. кор дар ин шуъба саҳлу сода нест, вале ташвишу тараддуди кормандони эҷодӣ ҳамеша паси парда аст. дар ҳама соҳа қариб ки дар барномаи субҳ ба хайр тоҷикистон гузоришҳо таҳия мешаванд ва мо кӯшиш мекунем ки бештар заҳмат кашем, талош варзем то барои бинандаи телевизиони Сафина як фароғат зам намоем. дар солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ ки 3 сола яъне эълон гардидааст ва мо кӯшиш мекунем бештар ба унвони ҳунармандро, яъне давир ба ҳамин ба унвони ҳунарманд сюжаву бахшҳои ҷолиб таҳия созем. яъне мо кӯшиш мекунем ҳунарҳои зеборо низ барои бинанда пешниҳод кунем. дар инҷо як насли нав ба воя расид. ҳоло ман мебинам ки ҷавононе ки субҳа мебаранду дигар барномаҳоро бисёр забони содаи тоҷикати суханронӣ мекунанд ва дили мардум ҷо гирифтиянд. ман ҳам дар ҳамин шабака чанд барномаи консертии худамро сабт кардаам. аз он ҷумла ин дилнома ном дорад якташ, дигараш шӯълаи шеър, шӯълаи ишқ ва як наврӯзнома. воқеан ҳам заҳматҳои кормандони ин муассиса бесамар нест. моро на танҳо тамошо мекунанд, балки баҳо низ медиҳанд. ҳатто шакл намуд маълум аст ки имрӯз дар ҳақиқат рушд карда истодааст, пеш рафта истодааст. он барномаҳои ҷолибе ки имрӯз ҳам аз тарафи ҷавононе ки имрӯз ҷамъ омаданд дар ин шабака, дар ҳақиқат аллакай онҳо як маъруфу машҳур шуданд ҳамчун барандаи барнома ва он барномаҳое ки онҳо пешкаши мардум мегардонанд. таҳаввулоти фарҳангие ки тавонист телевизиони Сафина тӯри ин солҳо анҷом диҳад хеле беназир аст ва албатта дар пасманзараи ин хизмати ҳам роҳбарияти телевизиони Сафина, коргардонҳо, ҳайати эҷодӣ, гурӯҳи техникӣ ва дигар кормандони телевизион аст ки заҳмати шабонарӯзи онҳо тавонист ки чунин як телевизиони дастрасу бонуфузи фарҳангиро дар ҷомеа ташкил намояд. як сол ё 2 сол пеш як озмуни ки телевизиони синемо гузаронд ва чанд ҷоизаҳои аввалро телевизиони Сафина гирифт ва дар ҳақиқат аз лиҳози ҳирфавият, профессионализм аҳамият медиҳем. мо дар театр мегӯем ки раскадровкае ки дар кино мегӯянд, дар мо дигар чиз мегӯянд, мисол дар саҳна, вале он қадар хубу олӣ буд ва он филми бадеияш. вале филми ҳуҷҷатиам як кадрҳои бисёр таърихии ноёбро бачаҳои Сафина ёфта буданд ва ман бисёр аз он филм хушам омад. ташаккур. акнун ба идораи дигар мегузарем. масалан идораи эҷод, яке аз идораҳои сермасъули муассиса ба ҳисоб меравад. фаъолияти кории ман дар идораи эҷод бароҳ монда шудааст ва маҳз дар ҳамин идора ман фаъолият мекунам. сармуҳаррири идора ҳоло дар сафти барнома аст ва дар утоқи дигар бошад танзими барномаҳо ҷараён дорад. аз ҷониби идораи барномаҳои таълифии эҷод бештар барномаҳои адабию таълифӣ ва иҷтимоӣ пешниҳод мешаванд. масалан барномаҳои шоми ғазал, нози хаёл, божазори маонӣ, ҳукм, дар ин замона, як анъана, оини ватандорӣ, барномаи зеҳнӣ интеллект шоу ва ҳамчунин чандин барномаҳои дигару филмҳои мустанад. чанд муддат дар телевизиони Сафина дар барномаи шоми ғазал ба таври пайваста иштирок доштам ва эҳсос мешуд ки хеле барномаи пурбинанда аст, чунки ба мо аз ҳар ҷо муроҷиат мекарданд, занг мезаданд, ҳатто назарҳои худро мегуфтанд, андешаҳои худро мегуфтанд аз хориҷи кишвар. имрӯз воситаҳои фаннӣ хеле пешрафта шудааст ва метавонанд ки телевизиони моро дар саросари кишварҳои дунё тамошо кунанд, чӣ мардуми худамон, шаҳрвандони
خودمون که در مهاجرت هستند و چه همزبانانمون که در کشورهای گوناگون مقیم هستند، آنها از برنامه‌های تلویزیونی ما برخوردارند. راز و نیازهایی را که اهل فرهنگ داشتند، از جمله ادیبان داشتند، برآورده ساخت و با برنامه‌های بسیار جالب، با مسئله‌گذاری‌های فرهنگی، ادبی در بین تماشابینان، به خصوص در بین فرهنگیان موقع خاص پیدا کرد. اون برنامه‌های ادبی که مخلصان خودش دارد، من از بسیار دوستان و خودم من وقتی که در اون برنامه اشتراک میکنم و دیگر دوستان و اهل هنر و اهل علم و هنر برآمد میکنند و برنامه ها را تماشا میکنند، برنامه هایی هست که بعد تماشابین در گرد اون چند مدت صحبت های عجیبی میشود. анқариб тамоми кори телевизион дастаҷамъона сурат мегирад. кормандони эҷодӣ бидуни кормандони техникӣ ва ё баръакс коре карда наметавонанд. мо вобастаи ҳамдигарем. нерӯи эҷодиву созандаи кормандон дар пиёда кардани лоиҳаҳои телевизионӣ дида мешавад. инро метавон дар мисоли лоиҳаи шоирона гуфт ки воқеан мардумӣ гардида буд. اینجا جای بهترین هاست. заҳмати кормандони эҷодӣ ҳамеша қадр мешавад. дар робита ба ин телевизиони сафина соли 2017 лоиҳаи телевизиони беҳтаринро ба роҳ монд ки нахустин таҷриба дар тоҷикистон буд ва он як рақобати солимро миёни кормандони шабакаҳои телевизионии тоҷикистон ба роҳ монд. шабакаҳои телевизионии ҷумҳуриявию вилоятию шаҳрӣ, марказҳои продюсерӣ ва студияҳои хусусӣ маводҳои худро ба телевизиони сафина пешниҳод намуданд. иштирокчиёни ҷашнвора бо ҷоизаҳои махсус ва тӯҳфаҳои молӣ сарфароз гардонида шуданд. салом алейкум хонумон, ҷанобон ва тамошабинони гиромӣ. дар соли дуввуми баргузории озмун сафина меҳмонони хориҷиро даъват кард ва ин лоиҳа бо як шукӯҳи хоса барпо шуд. ҳамчунин дар маросими ҷоизасупории сарояндагони маъруфи тоҷикистону берун аз марз тарона сароиданд ки ин таҷриба низ дар телевизионҳои кишвар нахустин буд. аз шукӯҳи маросими ҷоизасупории телевизионии беҳтарин ва дидани ҳамкасбони хориҷӣ яке аз барандаҳои ин лоиҳа Аловиддин Абдуллоев қариб буд забони модариашро фаромӯш кунад. Bir imoning payvandi farzandi musulmonmiz. O'zbek u tojik emas, parvardai bir nonmiz. нишон дод ки дар тоҷикистон воқеан ҳам чунин як озмун бисёр зарур будааст ва як такони ҷиддие дар барномасозии тамоми телевизионҳои тоҷикистон, ҳам телевизионҳои давлатӣ ва ҳам телевизионҳои ғайриҳукуматӣ ба миён овард ва ба озмун пешниҳод шудани маводи хеле зиёд нишони он аст ки ин озмунро дар телевизионҳои дигар низ бо ҷиддият қабул карданд ва як рақобати солими эҷодиро ба миён овард. аз оғози офариниш дар дунё 100 миллиард одам зистанд. ҳамаи онҳо дӯст медоштанд. айни ҳол дар ин дунё 6 миллиарду 700 миллион одам зиндагӣ мекунанд. ҳамаи онҳо ошиқанд ё мехоҳанд дӯст доранд. дар номинатсияи беҳтарин садо
سپرده میشد به عابدجان نظرов. فیلمی که من ترجمه کردم در یک نومیناسیون بهترین آواز که بود، همون فیلم پیشکش شده بود. من راستی گپ نمیدانستم و در همان جا من بسیار برای من این یک افتخار بود و یک ناگهانی هم بود و من خیلی خرسند شدم وقتی که مرا یعنی که بهترین آواز مکافات دادن. قبل از برگزاری این آزمون‌ها ما تجربه همکاری با تلویزیون‌های خارجی را نیز داشتیم. در همکاری با تلویزیون قزاقستان سفینه آزمون بین‌المللی ستاره راه ابریشم را برآورد. اکنون نوبت با هنرمند تاجیکستانی خواهش میکنم پیشواز بگیرید. ستاره ها گم شدن، دستانی من از دستی تو محروم شدن. سفینه باز هم از این تجربه زیادتر دارد. مثلا با نفوذترین آزمون تلویزیونی در جهان که همگی از آن آگاهند. بله، لایحه تلویزیونی Central Asia Got Talent سال 2019 از جانب تلویزیون‌های کشورهای قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ازبکستان براه مانده شد که تاجیکستان را تلویزیونی سفینه نمایندگی میکرد و کارمندان این شبکه در نتیجه تهیه این برنامه تجربه زیاد از اداره‌های مهم دیگری تلویزیونی سفینه اداره جوانی است. هنگامی که از نزد این اداره میگذره باید حتما کمی جدی باشی، زیرا سرمایه‌گذاری این اداره همیشه در برنامه‌های خود جدی است، حتی در برنامه‌های فرنگی نیست او جدی حرف میزنه. من که زیاد برنامه‌های حقوقی و سیاسی پیشنهادی بینندگان عزیز میگردانم، شاید به همین خاطر به نظر بیننده بسیار جدی مینمایم. در قطار تخمینه کارمندان اداره نیز در تهیه برنامه‌ها جدی‌اند. از همین اداره برنامه‌های انسان و حقوق، یاد روزگار شیرین، سیاره سبز، سیر اسرخانه، ستاره تورنما، شتاب، محافظان وطن، پژوهش، مادر جوان و دیگر برنامه‌ها پیشنهادی تماشابینان می‌شود. و هر برنامه‌ای که امروز آماده می‌شود به سمت جوانان آماده کرده می‌شود و هدف اساسی محرران اداره ما پیش از همه ترغیب سیاست امروزه حکومت جمهوری تاجیکستان است و ما کوشش میکنیم که با برنامه‌های دیدنی و جالب خود من بعد نیز با قلب بیننده راه یافته باشیم و برنامه‌های کرده باشیم که سالها در خاطر بیننده و تماشابین مؤسسه دولتی تلویزیونی سفینه نقش بسته باشد. اداره برنامه‌های فرهنگی فراغتی مسئولیت بیشتری پیشنهاد مواد فرهنگی را دارد. کارمندان اداره در برابر پیشنهاد برنامه‌های دنیا پر از جوانی، اعجاز ایجاد، پیراه، سایه، قطره از علم، اصالت، شفا، شاهکاری‌ها در ادبیات، همچنین موظفند برنامه‌های کنسرتی علاهیده و نمایش‌های تئاتری را ثبت و پیشنهادی بیننده نمایند. و گمان می‌کنم که امروز یکی از بخش‌هایی که می‌تواند برای فرد و جامعه ما بخصوص تربیت تماشابین امروز هم گذارد بخصوص صحبت‌های علمی اهل علمان کشور هستند که در برنامه قطره از علم و وقت انعکاس می‌یابند. باید علاوه نمود که برنامه اطلاعاتی نوید با دو زبان دیگر روسی و انگلیسی نیز پخش می شود. مسئول برنامه‌های اطلاعاتی روسی و انگلیسی نرگس کاسیمова است. حالا او شتاب دارد. 15 лет службы в телеканале «Сафина» для меня это работа самой сложной, но и самой интересной редакции информационная служба «На вид». За эти годы нам, информационщикам, приходилось бывать в самых интересных, наверное, регионах республики и на запуске самых крупных объектов для нашей страны. И здорово, что в эти моменты информационщики или мои коллеги были первыми там. Я думаю, что сегодня особенный праздник для меня и для моих коллег, но я надеюсь, что этот день вы разделите вместе с нами, потому что сегодня мы можем сказать спасибо вам, дорогие зрители, что любите и смотрите нас. Ну а дальше мне нужно готовиться к новостям. Вас с собой пригласить, к сожалению, не могу. من درباره همه گفتم و درباره خودم نگفتم. من در همین جا میشینم. یعنی اتاق کاری من در همین جاست و همراه من محرران ورزیده رحمان، نوروز و منوچهر می نشینند. و میز کاری من در همین جاست. ما нафароеро ба кор мегирем умуман дар барномаҳои иттилоотӣ ки
пеш аз ҳама оҷилият дошта бошанд, фаврият дошта бошанд ва фавран кор карда тавонанд. Ҳамин гуна нафаронро қабл аз он ки мо ба кор мегирем давраи омӯзиш мегузаранд ва аз ҳамин чизо бархурдор мешаванд, аз ҳамин сифатҳо бархурдор мешаванд. оҷилият, муҳимият ба мо чизи аз ҳама, сифати аз ҳама зарури аст барои таҳияи барномаҳои иттилоотӣ ва мо ҳар нафареро ки кор мегирем ҳатман ин сифатҳоро ба онҳо меомӯзонем. аслан мо маҳсулоти хомро ҷамъоварӣ мекунем. бандубасти он ва чӣ тавр омода кардани барнома ба уҳдаи танзимгар аст. маҳз ӯ наворҳои парешони моро сарҷамъ мекунад. ҳама омода? мотор? ташаккур. акнун хонаҳоят обаред. ҳама ки ҷамъ шуданд, ман бароят меоям. он филмҳое ки шумо бо забони тоҷикӣ дар эфири Сафина тамошо мекунед маҳз дар ҳамин идораи таҳияи филмҳо ва дубляж, тарҷумаву бандубаст мешаванд. ҳоло сармуҳаррири ин идора Ҷамшед Олимов аст. барои дубляж кардани филмҳо ҳунармандони машҳуру ҳирфаӣ даъват мешаванд ва хотираҳои ҷолиб низ аз ин ҷо доранд. масалан Мавлона Наҷмиддинова бо ҳамин экран доимо мушкилӣ дорад. ҳамун телевизоре ки ҳамун болода истодааст, инҷа назад ба микрофони хеле истодагӣ, вақте ки телевизорро нигоҳ мекунед чашмотин хел каҷала мешавад. барое ки ҳамун микрофона баланд ки ҳаст, масалан нишаста дубляжа мекунӣ, ҳамун микрофон ва телевизор анамин хел истодагӣ халал мерасонад. вақте матна нигоҳ мекунӣ, чашмата мебардорӣ, ба рости чашмат амихел бамун трубаи микрофон истодагӣ чашмат амихел качала мешавад. дар филми «Роҳ» коргардона Шакай Носир, баъд унҷа ман як саҳна доштам ки айнакҳома гирам ки айнақатӣ нишон дода наметавонам. як саҳна доштам ки ман назди шофёр ба нишастам, назди ронанда ба болои мошин ба дута ҳунарманди дигар, яъне апай Нисои Зульфия. баъд бояд ки ман ҳамин хел гардамо гӯям ки Надя апа ҳамин хел буд дархости шумо, яъне мусиқия як хоҳиш кард ки як мусиқия пахш кунем. баъд бояд гашта гӯям ки Надя апа мувофиқи талаби шумо. гуфтанд ки ҳамин нуқтая нигоҳ кунед, яъне ки чашми апаи Нисо ва Зульфия ҳаминҷа. ҳамин хел истодагӣ камера, дурбини навор бардорӣ ва бояд ки ман як кунҷи ҳамуна нигоҳ мекардам. гаштам гуфтам апаи Надя мувофиқи дархости шумо. яке акай Носир гуфт Мавлона чашмот каҷала. гуфтам не акаҷо. гуфт ки не ҳамин қадар нағзай. гуфт як чашма дун тарафа нигоҳ мекунад, як дашти ин тарафа. яъне ин аз таъсири ҳамон дубляж? ана ҷони ман гуфтаниам ки ин аз таъсири ҳамон дубляж, ҳамон телевизоре ки болода мондагию инҷа ҳамон микрофон ва вақте ки нигоҳ мекунӣ баъд чашмаам хел каҷала мешавад. телевизиони Сафина бо шахсиятҳои маъруфи кишвар ҳамкории доимӣ дорад ва барномаҳои худро дар робита бо онҳо таҳия менамояд. маҳз бо ҳузури онҳо барномаҳои мо ҷолибу диданӣ мешаванд. як ҷиҳати як фаъолияти бисёр мусбати телевизиони Сафинаро ман дар он мебинам ки дар мавзӯъҳояш маҳдудият надорад. ине ки ҳамеша кӯшиш мекунанд ки мавзӯъ хеле гуногун ва рангоранг бошанд ва он нафароне ки дар ин барномаҳо иштирок мекунанд онҳо шахсони гуногун бошанд ва мавзӯъ такрор нашаванд. ин пеш аз ҳама аз он гувоҳӣ медиҳад ки худи гӯем ки стратегияи мавзӯъбандӣ хеле муҳим аст. аз тарафи дигар он нафароне ки дар барномаҳои телевизиони Сафина иштирок мекунанд онҳо ҳам маҷбур мешаванд ки бисёр омодагии хуб бинанд ва мутахассисони гуногун
به همین برنامه جلب کرده می شوند که این هم مهم است. شبکه تلویزیونی سفینه امروز پرواز دارد، امروز شنا دارد در جاده فرهنگ، در جاده روزنامه‌نگاری و خبر و اخبارات. یک تلویزیون محبوب دلها و مردمی و فرهنگی است. امروز سفینه نه فقط سفینه اهل علم و زیا، امروز این تلویزیون کارگر و کشاورز، تلویزیون ورزشگر و راننده، پزشک و دیگر طبقه های جامعه امروزه کشور ما محسوب می‌شود. با همکاران و همکسبانمان از شبکه سفینه برای پیشرفت آرزو داریم باشد که در قلب تماشابینان باز هم بهتر و خوبتر جای داشته باشند و به نیت‌های نیکشان برسند. من به اهل همه کارمندان تلویزیون سفینه پیش از همه تنصیحاتی آرزو میکنم، پیشروی آرزو میکنم و همون ذوق شوقی که دارن، همون چراغا که همون علنگی که در دلشان دارن، من کم پیدا میکنم روزنامه‌نگار یا کارگردان یا کارمند تلویزیون سفینه رو که در اونجا یک علنگه ذوقی نداشته باشد، در همون کنجکاویشون، در همون کار کردنشون، کار بردنشون، در همون سوالهایشون، اونا همون چیزا رو دارن، یعنی همون علنگشون خاموش نشود، فعال باشند، کامیاب باشند، همین خیلی تلویزیونی دوست داشتنی هر یک خاندانی تاجیکستان باشند. ما درباره همه گفتیم و همه نیز درباره ما گفتند. یک چیز خیلی مهم نگفتمان، چگونه برنامه ها در افیر پخش می شوند. سراول تمامی برنامه ها در اداره تنظیم جمع می شوند. اینجا نقشه برنامه ها ترتیب داده می شود. یعنی از آنها وابسته است که کدام برنامه در ساعت چند پخش می شود. اکنون می رویم به نهایت کار، به نقطه مهمترین تلویزیون، نقطه‌ای که برنامه تیار و پیشنهادی بیننده می کند. در آمدن به اینجا به هر کس اجازت نیست، تنها شخصانی مسئول حقوقی به این شعبه وارد شدن را دارند و محض از همینجا برنامه ها در افیر پخش می شوند. این برنامه ما نیز از همینجا پخش شد.